ये हमने इसे मसाले को अच्छे तरीके से शेक कर लिया। अब इसमें हम ये सारा अच्छे तरीके से हम इसे लगाएंगे। तकरीबन ये 10 मिनट हमें हो गए हैं। अब हम इसे गोश्त को पलट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम गोश्त को इसे अब पलट लेंगे हम सारा। माशाल्लाह से ये देखें हमारा मीठा नमकीन स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार है। साथ ही से केचप लें, दही की चटनी लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ नई रेसिपी, मीठा और नमकीन स्टीम रोस्ट चिकन। मैंने इसके लिए 3 लेग पीस लिए हैं, उन्हें मैंने स्टीम कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह ऐसे हो गए हैं जैसे रोस्टेड होते हैं, ब्राउन हो गए हैं। उसके लिए फिर मैंने 3 टेबल स्पून मैंने चीनी लेकर उसे इसका शीरा बना लिया है। उसके बाद मैंने 3 टेबल स्पून लेमन और सिरके का रस लिया है और हाफ कटोरी मैंने दही ली है। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून टमाटर का रस और हाफ टी स्पून मैंने पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून मैंने नमक और हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला और हाफ टी स्पून मैंने पिसी हुई बारीक सब्ज़ मिर्च ली है। उसके बाद मैं थोड़ी मिकदार में, यानी कि हाफ टी स्पून से भी कम, मैंने लहसुन का पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने अदरक का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। सबसे हमने शीशे का बाउल लिया है और इसमें हमने दही शामिल कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें उसका रस, सिरके और लेमन का रस इसमें शामिल कर लिया था। उसके बाद हमने ये इसमें सारे मसाले अपने इसमें शामिल कर लिए हैं। और इसमें हमने जो अपना शीरा बनाया हुआ था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हमने इसे मसाले को अच्छे तरीके से शेक कर लिया। अब इसमें हम ये सारा अच्छे तरीके से हम इसे लगाएंगे, जो मैरिनेट किया हुआ हमारा मसाला है। तो इसमें हम 1 चम्मच का इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा हम जो इसके अंदर कट लगाए हैं उसके अंदर ये मसाला अच्छे तरीके से चले जाएगा। अब इसमें हम प्लेट में इस तरह रख देंगे। ये हमने सारा इसे मैरिनेट किया हुआ अपना मसाला सारा इसे लगा लिया है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखें कम से कम हमारे 1 से 1.25 घंटा हमने इसे फ्रिज में रख लिया था। अब हम इसे स्टीम करेंगे। व्यूअर्स, ये हमने एक बर्तन ले लिया, इसमें हमने इसे थोड़ा सा गर्म करके ऑयलिंग कर ली है। अब हम इसमें इसे स्टीम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और स्टीम करते कर आपने इसे फिर हम 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाल देंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। तक मैंने 2.5 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल किया।
اب ہم اس کے اوپر اسٹیم ہونے کے لیے ڈھکنا دے دیں گے اور 10 سے 15 منٹ ہم اسے چیک رکھیں گے اوپر، اور اسے ہم ساتھ ساتھ چیک بھی کرتے جائیں گے۔ تقریباً یہ 10 منٹ ہمیں ہو گئے ہیں۔ اب ہم اسے گوشت کو پلٹ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم گوشت کو اسے اب پلٹ لیں گے ہم سارا۔ اب یہ اسے میں نے پلٹ لیا ہے۔ اب ہم اسے جسٹ 5 سے 6-7 منٹ کے لیے ہم اسے دوبارہ اسٹیم کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم اسے ڈھکنا اتار کے اسے ہم پانی کو خشک کر لیں گے، اس کا جو اپنا مسالہ ہے۔ تقریباً یہ ہمارے 7 منٹ ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کا ڈھکنا اتار دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اسے یہ پانی جو اس میں مسالہ اس کا پانی ہے وہ اس میں خشک کریں گے، اور یہ گوشت ہمارا گل چکا ہوا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں ہمارا میٹھا اور نمکین اسٹیم روسٹ تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسے سبھی پلیٹ میں ہم نکال دیتے ہیں۔ دیکھیں گوشت ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہوا ہے سارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلر ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا میٹھا اسٹیم روسٹ، میٹھا نمکین اسٹیم روسٹ بالکل تیار ہے۔ ساتھ ہی سے کیچپ لیں، دہی کی چٹنی لے لیں، کچھ بھی آپ اس کے ساتھ لے لیں، اور یہ ہلکا سا اس میں ہم نے کالی مرچ کا ٹچ بھی دیا ہے، تھوڑا سا اسپائسی بھی ہوگا یہ، اور اسے آپ میری اس ریسیپی کو آپ ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو کھانے میں بہت مزہ آئے گا۔ بہت ٹیسٹی بنا ہے یہ، اور میٹھا بھی ہے، اور نئی ڈفرینٹ سی ایک یہ ڈش ہے ہماری ریسپی کی۔ اور کمنٹس اس میں لازمی ہمیں دیجیے گا جب آپ اسے ٹرائی کریں، اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، لائک کریں۔ بیل کا بٹن دبانے سے یہ آپ کو میری نئی ریسپی کا نوٹیفیکیشن جلدی آنا شروع ہو جائے گا آپ کو۔ اور اب ہمیں اجازت دیں، ہم نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے دوبارہ آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔